عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة يقين غليزان. اليوم ما جبت لكمش فيديو للسنة الرابعة متوسط، جبت فيديو للسنة الخامسة ابتدائي. علاه؟ طلب من الأولياء والتلاميذ. بما أنه لغاو شهادة التعليم الابتدائي، كاين مبادرة جيدة جدا اللي داروها قنوات كبار تعليمية. ان شاء الله قناتي تكبر، طلبوا لي ربي تكبر تولي كيما هاد القنوات التعليميه الكبار باش ندير مسابقات معاهم. دونك داروا مسابقه في الانترنت اللي هي شهاده التعليم الابتدائي البديله. يصحوا لكم تفوتوا من 8 نورمالمون حتى ل 11 تاع الليل، ترسلوا الاجوبه تاعكم عبر الانترنت، يصحوا لهم ويعلنوا على الفائزين، وفيها جوائز قيمه. من هذه القنوات كاين قناه تعليم كوم وتعليم امين شراد على ما اظن اسمه، ابو ميازين، والقناه الرابعه مانيش عاقله عليها. دونك ماذا بيا قناتي تكبر كما قنواتهم ان شاء الله ونشارك. دونك بما انه طلبوا مني المراجعه العامه، لبيت الطلب لهاد الاولياء والتلاميذ راهم يتبعوا فيا من اول السنه ومشجعين كبار ليا. دونك لبيت الطلب وبديت معكم المراجعه في لا كونجوغيزون. نبداو على بركه الله. الى عجبتكم الفيديو ما تنساوش لايكي، ابوني اي بارطاجي، سورتو بارطاجي باش كاع الناس تستفاد. دونك نبداو. درت لكم ان طابلو اللي فيه بريزون فيتور، وعندنا طابلو تحت غادي نكملو وتشوفوا. دونك بديت افيك l'auxiliaire être. Je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, il ou elle avec S, sont. D'accord? Donc, qui a donné entre parenthèses un verbe, li huwa, l'auxiliaire être, ou il les conjugue au présent, نقلع كاع être, je supprime, j'efface être, ou نكتب في بلاصتو suis, est, sommes, êtes, sont. نشوف le sujet تاعي واش هو ونتبع. Donc, هنايا au présent. Le verbe être au futur, je serai, tu seras, en, il, elle sera, nous serons, vous serez, il ou elle avec S sera. تاني هنايا نقلع كاع l'auxiliaire être، نقلعه وندير في بلاصته هادو. هذا البريزون، هذا c'est le futur. Avoir au présent, j'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, il ou elle avec S en. زون تاني هنايا avoir نقلعه كاع وندير في بلاصته هادو. في le futur, j'aurai, tu auras, il ou elle avec en تاني aura, nous aurons, vous aurez, il ou elle avec S auront. نروحو les verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe هما اللي يكملوا بال ER. Donc au présent عندنا لي تيرمينيزون تاعهم نقلع ER برك، نخلي لو راديكال جذر الفيرب نخليه وندير في بلاصة ER E ES E ONS EZ ENT. نعطيكم ان اكزامبل. je marche E. donc خليت لو راديكال، قلعت ER ودرت E. tu marches, en, il, elle marche, nous marchons, vous marchez, il ou elle avec S marche. Au futur, le verbe du premier groupe نخلي الانفينيتيف هنا ما نقلعش ونزيد له AI AS AONS EZ ENT. donc تولي RAI RAS RA RONS REZ RONT. نعطو توجور مثال على لو ميم فيرب. je marcherai، ها هو الER تاع الانفينيتيف وزدت له AI. je marcherai, tu marcheras, en, il, elle marchera, nous marcherons, vous marcherez, il ou elle avec S marcheront. نروحو les verbes du deuxième groupe اللي هما يكملوا ب IR. les terminaisons تاعهم au présent شندير نقلع IR à la place de IR، نخلي le radical du verbe ونقلع IR à la place de IR. je mets IS IS IT I2S ONS I2S EZ I2S ENT. نعطو exemple على le verbe du deuxième groupe. choisir. je choisis, tu choisis, en, il, elle choisit, nous choisissons, vous choisissez, il ou elle avec S choisissent. Au futur, c'est la même chose كيما les verbes du premier groupe. نخلي l'infinitif تاعو ونزيد له AI AS AONS EZ ONT. donc يولي RAI RAS RA RONS REZ RONT. je finirai, tu finiras, en, il ou elle finira, nous finirons, vous finirez, il ou elle avec S finiront. نروح دروك un autre temps اللي هو l'imparfait. être à l'imparfait, j'étais
être نقلعه كاع دائما ا 3 فوا كي يعطيهم لي نقلعهم كاع وندير في بلاصتهم شاني كاتبه بالغوش. Donc être à l'imparfait j'étais, tu étais, on il ou elle était, nous étions, vous étiez, il ou elle avec s, était a i o n t. Donc les terminaisons de l'imparfait c'est a i s a i t, i o n s i e z a i e n t. نكمل معاكم l'imparfait ونرجعوا منا. Avoir à l'imparfait j'avais, tu avais, il ou elle avait, nous avions, vous aviez, il ou elle avec s avait a u n t. نزيدو premier groupe تاني er نقلعها نخلي لو راديكال دو فيرب ونزيد وحده منهم اللي هي AIS AIS AIT IONS IEZ AIENT. Je marchais, tu marchais, on il ou elle marchait, nous marchions, vous marchiez, il ou elle avec S marchait. Les verbes du deuxième groupe تاني نقلع IR à la place de IR ندير I2S AIS I2S AIS I2S AIT I2S IONS I2S IEZ I2S AIENT. C'est les mêmes terminaisons sauf les verbes du deuxième groupe اللي يكملوا بالIR نزيد لهم I2S. Donc je choisissais, tu choisissais, on il ou elle choisissait, nous choisissions, vous choisissiez, il ou elle avec S choisissait. D'accord? Maintenant, on va passer au futur proche. C'est quoi le futur proche? C'est le verbe aller au présent de l'indicatif plus l'auxiliaire être à l'infinitif. هنا مع être. هو القاعدة تاع le futur proche c'est le verbe aller au présent de l'indicatif plus le verbe à l'infinitif. الverbe اللي يعطوه لي نخليه في l'infinitif. ندير قدامه aller au présent de l'indicatif. كيما être aller au présent plus être à l'infinitif. Ça veut dire je suis à, je vais être, tu vas être, il va. Par exemple, je vais être médecin, tu vas être médecin. Il ou elle va être médecin. Nous allons être médecin, d'accord? Avoir, c'est la même chose. C'est aller au présent plus l'auxiliaire avoir à l'infinitif. Par exemple, je vais avoir une voiture. Tu vas avoir une moto. Et elle va avoir une poupée, etc. Donc, لازم نحفظوا هذه القاعدة. Peut-être comme verbe du premier groupe, le futur proche, aller, plus le verbe à l'infinitif. Par exemple, marcher, je vais marcher. Tu vas marcher. On, il ou elle marche, va marcher, si tu va. Nous allons marcher. Vous allez marcher. Il ou elle avec S vont marcher. D'accord? Donc, le verbe du deuxième groupe, c'est la même chose. C'est aller au présent de l'indicatif plus le verbe, n'importe quel verbe, l'infinitif. D'accord? Ça, c'est le futur proche. ما فهمتوش راني حاطه لي فيديو تاع البريزون تاع راني دايره كاع لي فيديو عاودوا رجعوا ليهم وراجعوا. زدت لكم دروك le verbe aller. Le verbe aller. Le verbe aller au présent. Je vais. Donc نعاود aller au présent, je vais, tu vas, on, il ou elle va, nous allons, vous allez, il ou elle avec S vont. Donc aller لو كان يعطيه لي entre parenthèses يقول لي au présent. J'efface aller وندير في بلاصتو هادو. aller يكمل بال ER بصح سي با ان فيرب دو بروميي جروب. علاه؟ باسكو يتبدل كيما هنا شوفوا حنا دائما لي فيرب دو بروميي جروب نشدوا لو راديكال الجذر تاع الفيرب ونزيدوا له دي تيرمينيزون. بصح لو فيرب الي نو يتبدل هنا تبدل كاع. شوفوا الي او ليو نقلعوا ار نو جو في بدل كاع لو راديكال تاعو. دونك هذا سي ان فيرب ايريغوليي نعيطوا له سي ان فيرب ايريغوليي. دونك سي ان فيرب دو 3 سما كيما نقولوا لي فيرب دو بروميي جروب طردوه وقالوا له بيسك انت تتبدل في الجذر تاعك روح مع لي فيرب دو تروازيام جروب. داكور دونك الي سي ان فيرب اللي يكمل بالاو ار مي سي ان فيرب دو تروازيام جروب. Donc, aller à l'imparfait, j'allais, tu allais, on, il, elle ou elle allait, nous allions, vous alliez, il ou elle avec S, allez. Les terminaisons, à l'imparfait, mais تبدلوش. Le futur, j'irai, tu iras, on, il ou elle ira, nous irons, vous irez, il ou elle avec S, iront. Le futur proche, قلنا, le verbe aller, في le présent, plus l'infinitif du verbe. Donc, je vais aller, tu vas aller, on, il ou elle va aller, nous allons aller, vous allez aller, il ou elle avec S vont aller. La conjugaison هي حفيظة 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 حفيظة. هذا ما كان دايما نحفظ ونسي نحل ونهدر. Quand je parle en français, je conjugue les verbes.
هذه الممارسه هي اللي تخليني نحفظ لي فيرب تاوعي. Maintenant le mode impératif parce que حنا عندنا présent de l'indicatif. L'indicatif c'est un mode. Impératif تاني c'est un mode اللي هو الامر. الامر قلنا l'impératif مع من يجي؟ قلنا يجي avec trois pronoms personnels اللي هما deuxième personne du singulier اللي هي tu, première personne du pluriel nous et deuxième personne du pluriel اللي هي vous. Donc être à l'impératif soit, soyons, soyez. بصح لازم رمارك اني دايره هذا الفيديو تاع الامبيراتيف ماذا بكم تراجعوا. السوجي ما ينكتبش في الامبيراتيف، السوجي راه في راسي باللي هذه سوا راهي مع دوزيام بيرسون دو سينغولي اللي هي تو، بصح ما نكتبهاش في الامر. كي نقولوا سوا ساج ولا سوا بولي، ما نقولش تو. لو كان نقول تو صاي غادي ندخل فيه طون واحد اخر. الامبيراتيف السوجي ما ينكتبش. L'impératif, le verbe plus complément. Donc, sois sage, sois poli, soyons, soyez. Avoir, et, ayons, ayez. Premier groupe, peut-être comme par exemple marcher. Premier groupe, c'est les premiers groupes. Au deuxième groupe, c'est les mêmes terminaisons à le présent, sauf il. Verbe du premier groupe, mini wili m'a tu, hna fait le présent, on a es, hna nigla on dirait e. Donc marche, marchons, marcher. D'accord? Marche, marchons, marcher. Les verbes du deuxième groupe, les mêmes terminaisons que le présent, sauf sujet mais cache. Donc choisis, choisissons, choisissez. Le verbe aller. À l'impératif, va, allons, aller. Très bien. Inch'Allah تكونوا فهمتوا. نزيدوا نكملوا. قعدوا معايا ما تروحوش. ما تبدلوش. Donc, maintenant نروحوا les verbes pronominaux. عندنا les verbes pronominaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire يبدا بسو. كي نشوف verbe يبدا بسو نقول هذا c'est un verbe pronominal. Se laver, peut-être comme exemple, نقول je me lave. هذا se يتبدل مع les pronoms personnels. وعندنا les terminaisons تاعنا تاع présent normal. Donc je me lave, tu te laves, on il ou elle se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, il ou elle avec elle se lave. On y درت لكم تاني les verbes pronominaux فيديو شرح بسيط وباين. نروحوا le verbe s'appeler. هنا سابلي ما كاش سو علاه باسكو عندنا ا والاو دو فوايل ما يتلاقوش دونك نديروا لابوستروف. دونك تاني ما نديروش مو نديروا لابوستروف. جو مابيل دونك كي نلقاو فيرب فيه لابوستروف نديروا لابوستروف. جو مابيل tu t'appelles on il ou elle s'appelle nous nous appelons vous vous appelez il ou elle avec s s'appelle. نروحوا نكملوا. كملنا مع les verbes pronominaux. Le passé composé. Donc la structure du passé composé, on a être ou avoir au présent de l'indicatif plus le participe passé. دايما كي يعطيني verbe يقول لي ديره في الباسي كومبوزي انا لازم نخرج له دو مو زوج كلمات اللي هما être ولا avoir ماشي لزوج واحد منهم au présent de l'indicatif plus le participe passé. عندنا être ou avoir هاني كتبتهم لكم عاود كتبتهم في البريزون malgré ça درناهم je suis tu es il ou elle est nous sommes vous êtes il ou elle avec s sont j'ai tu as il ou elle a nous avons vous avez il ou elle avec s ont. Le participe passé c'est quoi? Le participe passé il est qu'un verbe يكمل er, ça veut dire verbe du premier groupe نقلع er on dira à la place et. Verbe du deuxième groupe ir نقلع ir on dira i. Ça veut dire marcher نقلع er تولي marcher بالاي و finir يكمل بالاي ار نقلع اي ار تولي fini. faire fait غادي مع التالي نحط لكم طابلو فيه دي فيرب تاع troisième groupe plus participe passé تاعهم باش تعلموا. دروك قول لي وين تنستعمل être وين تنستعمل avoir. قلت لي être ولا avoir au présent de l'indicatif. Donc être نستعمله كي يكون عندي les verbes de mouvement ولا يكون عندي complément d'objet indirect في la phrase. ها هما les verbes de mouvement. عندنا aller, sortir, partir, venir, revenir, devenir, naître, mourir, monter, descendre, tomber, rester, entrer, arriver, retourner, rentrer, passer, plus les verbes pronominaux. كي نشوف واحد من هادو نروح directement ندير être plus participe passé. D'accord? وين تندير avoir كي يكون عندي verbe du deuxième groupe sur غير نشوف verbe du deuxième groupe ندير avoir ولا عندي في la phrase complément d'objet direct وهي غير نشوف verbe de mouvement واحد من دو ندير être. ما صدش هذا الفيرب ماشي داخل في هذه القائمه ندير avoir plus participe passé. صح دروك خلاص عطاوني الفعل راني درت être ولا avoir بصح لازم نزيد participe passé. participe passé تاعنا قلنا نديروا له اي ولا اي
ولا S ولا U ولا T إلا كان verbe du troisième groupe. بصح هذا الparticipe passé il s'accorde ولا il s'accorde pas. واش معناتها il s'accorde ولا il s'accorde pas؟ معناتها يدير ال E تاع الفيمينا ال S تاع pluriel اسكو يدير ولا ما يديرش. Donc il a j'ai utilisé être. Le participe passé s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. Ça veut dire il est sujet féminin نزيد له E, il est féminin pluriel نزيد ES, il est pluriel masculin نزيد S. من يكون عندي avoir لا le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. هذا الدرس راني دايرته مفصل راني دايره 3 فيديو تاع passé composé avec être وفيديو passé composé avec avoir ودايره فيديو تاع l'accord du participe passé. ماذا بكم تروحوا تشوفوهم تاني. وغادي نخلي لكم رابط تاع هاد الفيديو اللي راني دايرتها باش الا بغيتو تحملوه. كاين دي زيليف لي يبغوا يعلقوا هاد الصوالح في لا شومبر تاعهم في الغرفه ويحفظوا على غردهم. داكوغ دونك حملوا الفيديو حملوا من الرابط يخرج لكم في الوورد تخرج لكم هاد الصفحه واللي عنده امبريمونت يخرج. عطيتكم هنا مثال elle est allée. هنا le verbe aller قال لي ديره passé composé puisque aller راه في les verbes de mouvement درت être. donc puisque قلت لكم être راه في les verbes de mouvement aller راه في les verbes de mouvement درت être. وهنايا puisque être donc le participe passé aller يكمل بال er درت et. le participe passé il s'accorde avec le sujet زدت e تاع الفيمينا puisque عندي elle. نعاود aller c'est un verbe de mouvement ندير معاه être. donc elle est aller يكمل بال er participe passé تاعه نقلع er وندير et. من بعد نروح نشوف puisque درت être نروح نشوف sujet تاعي. sujet c'est elle c'est un pronom personnel féminin donc j'ajoute e du féminin. عطيتكم هذا المثال nous avons mangé عطاوني le verbe manger participe passé er درت et وندير معاه avoir parce que c'est pas un verbe de mouvement ماش داخل في هذه القائمه درت avoir donc nous avons mangé. وهنا نحبس ما كاش لاكور باسكو عندي avoir كي يكون عندي être ندير لاكور كي يكون عندي avoir ما نديرش لاكور. ان شاء الله تكونوا فهمتوا سينو ماذا بكم تروحوا تشوفوا لي فيديو. ماذا بكم هذه قائمه تاع لي فيرب والبارتيسيب باسي تاعهم هادو تاني ماذا بكم تشوفوهم تخرجوهم وتحفظوهم. d'accord عندنا le verbe faire participe passé fait. par exemple نقول j'ai fait. d'accord naître né je suis né mourir mort il est mort venir venu il est venu devenir devenu nous sommes devenus revenir revenu descendre descendu prendre pris vendre vendu apprendre appris vouloir voulu pouvoir pu dire dit devoir dû lire lu écrire écrit et mettre mis. هادو بعض الافعال برك ما درت لكمش كل شيء. داكوغ دونك غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف اللي يبغي يحمل يدير التحميل باش او موان ديروا لهم هاد الصور كاع تعلقوهم لهم في الغرفه يحفظوا لا كونجوغيزون تاعهم. هاد لا كونجوغيزون يستحقوها حتى للليسي ان شاء الله. دونك الى عجبتكم فيديو ما تنساونيش في اللايك وبارطاجي وابوني وتمناو لي ودعوا لي دعوه الخير وتمناو لي قناتي تكبر كما القنوات الكبرى ان شاء الله. وحد موفق في المسابقه وماذا بيكم كي ديروا المسابقه وتدوا نقطه الفرنسيه ترسلوا لي وتقولوا لي هاش عدينا. وإلا صوت اقبال الى عجبتكم هذا الفيديو نزيدكم ان شاء الله الغرامير ولورتوغراف ولي برودكسيون اكريت. تبقاو على خير نشوفكم بخير في امان الله. à bientôt bisous tout le monde.